So, alamin natin anong laman. Ay, buksan natin. Bye. Unboxing from, ano ba? Sasabihin ko ba pangalan? Guys, from Japan. Thank you, madam. Thank you ha. Oh, I'm busy. Hindi ko napakita yung pangalan. Tingnan mo, I'm busy. Tingnan ko muna ng laman. So, alam ko ng ano ito. Bango. Ay, taray. Taray. Secret. Wow. Ay, taray. Yan ang hiningi ko eh. Salamat. Ay. Oh. Frank. Tapos meron pa. Ito talaga chocolate. So. Tignan natin laman dito. Salamat ah. Salamat. Tawa ako mapudpud ng ngipin nito guys. Salamat nito. KitKat. Ano ha? Tignan natin ang laman nito ha. Kasi nakabalot nito ay. Bango? Ay, bote-bote. Alright, bote-bote pa. Salamat nito ah. Ay, taray. Ay, madam, love you. Thank you so much. Wow, paano to? Paganda? Oh? Pabango ba to? Alam ko eh. Taray, ganda, dami nito. Oh? Ting. Ting, ulit papaganda. Tingnan natin, magwapa ko. Hey. Salamat. Oh, thank you. Thank you for watching. Ay, papaganda to guys. Sana pang ano, pampatangos ng ilong. Ito, pampatangos ng ilong to. Ito pa, ano, pampabata. Papatangkad. Ito, papuputi. O, diba, puti ito eh, papuputi. Thank you for watching, guys.